Romans chapter 8 verse 28 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." അഥവാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. अर्थात और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. એટલે કે અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે લોકો દેવને પ્રેમ કરે છે એટલે કે જે તેના હેતુ મુજબ બોલાવવામાં આવે છે તેમના માટે બધી બાબતો મળીને ભલાઈ જ ઉત્પન્ન કરે છે. ગોડ બ્લેસ યુ.